নমস্কার, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক থেকে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দিগরখালের দামছড়া এলাকায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে এলপিজি ট্যাঙ্কার গাড়ি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ট্যাঙ্কার গাড়ি চালকের ভাষ্যমতে ডাম্পার গাড়ি তাকে সাইড থেকে সজোরে ধাক্কা মারে, সেজন্য নিজে বাঁচতে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্যাঙ্কার গাড়ি চালকের অবস্থা সুস্থ রয়েছে, কোনো কিছু হয় নাই। ট্যাঙ্কার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো AS25EC1705 নম্বর। গাড়িটি গ্যাস লোড রয়েছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ডাম্পারটি পালিয়ে যায়। পরবর্তী গুন্ডা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে গ্যাস ভর্তি ট্যাঙ্কার গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। যেহেতু গাড়িতে গ্যাস লোড রয়েছে, কোনো বড় ধরনের ঘটনা না ঘটে। एक्सीडेंट बोलिए कैसे हुआ है? तो डंपर आया था इधर से। आप गाड़ी का क्या ड्राइवर है? अच्छा, अब गाड़ी का कोई आदमी लोग जख्मी हुआ क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हम निकला है। आपका गाड़ी लोड है? लोड है, लोड लोड है। नज़दीक का पुलिस आया था क्या? नहीं आया। अभी तक नहीं आया। क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट कैसा हुआ मतलब इधर से डंपर आया था, इसका में हमको पूरा मुकामी लगने पड़ा था। ये पर मैं हम काट दिया था, इधर गिर गया। आप तो आपकी साइड में था, रॉन्ग साइड राइट साइड में था ना? में था लेकिन वो लोग देखो आया था।